کو ریزائن کر کے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر بات کرنے کے لیے تیار ہے جو آئین اور کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اس کی صرف بڑی وجہ یہ تھی اور بڑی وجہ ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اگر آپ برا نہ منائیں بھائی صاحب تو میں ساتھ ساتھ آپ کو سوالات بھی کرتا رہوں گا. اگر یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت نے یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہا دی ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ریزگنیشن کہاں گئے آپ لوگوں کے؟ ریزائن کرنے تھا. میں خود ہی اس پہ آ جاتا ہوں مبشر صاحب جی. یہ نکلے اس لیے تھے کہ سب سے پہلے ہم نے دونوں حیوانوں میں یہ معاملات ایجیٹیٹ کیے ہیں, آپ کے ٹی وی شو میں کیے ہیں. ہم نے کہا کہ اس ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں. ہر مہینے میں گیس اور پیٹرولیم کے پرائسز 3 یا 4 مہینے میں بڑھ رہی ہیں. جس طرح روزمرہ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جس طرح ملک میں بزنس ختم ہو گیا ہے, جس طرح باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, جس طرح پاکستان کا بزنس مین یہاں سے بھاگ جا رہا ہے, مہربانی کر کے اس اکانومی کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کریں, ان کو ٹھیک کریں. آرڈر تو بڑے اچھے سے مل رہے ہیں بھائی صاحب. یہاں پہ تو اگلے 6 مہینے سال تک کے آرڈرز آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ڈائیورٹ ہو کے آئے ہیں ڈھاکہ سے. آپ کا شو بڑا ہے تو ذرا مجھے نہیں آپ بالکل بات کریں, آپ کو میں ساتھ ساتھ اس لیے بالکل بولتے جائیں آپ ساتھ ساتھ, میں ساتھ ساتھ سوال بھی کرتا جاؤں گا, آپ کو بالکل نہیں روکوں گا. میں علی صاحب کو نہیں آنے دوں گا جب تک آپ اپنی بات مکمل نہیں کریں گے. لیکن میں ساتھ ساتھ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, وہاں سے ٹیکسٹائل کے آرڈرز آپ کی طرف ڈائیورٹ ہو کے آئے ہیں ڈسپائٹ دا کووڈ ایشوز. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اگلے 6 مہینے تک یا تقریباً سال ایک تک تو آپ کے پاس آرڈرز ہے ہی ہیں, اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں 50% تک تو رہیں گے آپ کے پاس. ایک شعبہ ایسا ہے ٹیکسٹائل میں, اس میں کچھ ضرور بہتری آئی تھی. چلو اس کے حالات آپ نے خود بتا دیے تھے. یہ جب تک ٹریکل افیکٹ نیچے تک نہیں جائے گا, جب تک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوگا, جب تک قیمتوں کا کنٹرول نہیں ہوگا, جب تک قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی, چینی, آٹا, گھی, شکر, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. اس وقت تک جو بھی جتنے بڑے بھی آرڈر آئے نا, پاکستان کے عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج جب یہ گیس مہنگی کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کے لوگوں پر ہوتا ہے. جب بجلی مہنگی ہوتی ہے ڈائریکٹ لوگوں کا افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہاں سرکاری ملازمین نکلے, سڑکوں پہ بیٹھے رہے, اس حکومت کو مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہماری تنخواہیں ان میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, یا ہم اپنے بچوں کو سکول سے نکال دیں, یا ہم اپنے بجلی اور گیس کے میٹر کٹوا کے ہم کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں اتنی مہنگائی کے عالم میں. پھر حکومت کو مجبوری میں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کی بات ماننی پڑی. یہ آپ انتظار کر رہے ہیں. پھر پہلے ٹیچر نکلے, پھر اس سے پہلے جو تھا وہ لانگ مارچ دے دسو نا بھائی صاحب, لانگ مارچ دے دسو کتنے بندے اکٹھے کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ جی آپ اندازہ کریں کہ جب یہ ساری جماعتیں لوگوں کو لے کے آئے گی تو لوگوں کا سمندر ہوگا. ہم وہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح پی ٹی آئی والے نکلے تھے لاہور سے اور کہتے تھے کہ 50,000 تو صرف موٹر سائیکلوں والے ہوں گے, اور آدمی 3,000 بھی نہیں تھا. وہ مولانا صاحب نہ پہنچ جاتے تو پھر تو ان کے پاس تو کسی ایک وقت میں بھی 3 سے 4,000 آدمی اکٹھا نہیں تھا. انشاءاللہ پی ڈی ایم کی کال پہ لوگ باہر نکلیں گے. لوگ اس لیے بھی نکلیں گے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کا اس وقت عالم ہے, جو مشکلات ہیں, جو غربت بڑھ رہی ہے, جو لوگ نکلیں گے, باہر نکلیں گے. چلے ٹھیک ہے جی, آپ کے خیال میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ باہر نکلیں گے. ریزگنیشن بھی انشاءاللہ جب وقت آئے گا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم وقت کب آئے گا وہ بھی ضرور, وہ آپشن بھی ضرور اڈاپٹ کریں گے. اچھا جی, چلے وہ وقت کب آئے گا ریزگنیشن والا؟ وہ مینوں دسو, ڈیڈ لائن تے ختم ہو گئی نہیں. جب ابھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے فیصلہ نہیں کیا, لیکن یہ لانگ مارچ کے بعد جب بھی وہ فیصلہ کریں گے باسی صاحب سانو بھی دس دینا پی ڈی ایم کی قیادت کب فیصلہ کرے گی. فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے, فیصلہ ابھی اس میں وہ فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک جب فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا جی. ہاں جی علی صاحب, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا جناب کے ریزگنیشن کدو دینے نے, اور جناب یہاں پہ یہ لوگ آ کے بیٹھیں گے اور یہاں پہ سمندر ہوگا لوگوں کا. یہ کہہ رہے ہیں دیکھ لے آپ, سمندر اگر آ گیا تو پھر تے بیجا ہو جانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رانا صاحب, اور بیرسٹر صاحب کو بھی چیز کرنا چاہتا ہوں. جو بیرسٹر صاحب ایک لا لے کے آئے تھے, اس کو میں نے گورنمنٹ کی طرف سپورٹ کیا عربی کو ایک لازمی مضمون کے طور پہ پڑھانے کے لیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے اس کو کیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اس میں قرآن کو سمجھنا ایک بنیادی اکائی ہے, اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہے جو سینٹ میں ہم نے لیا ہے. انشاءاللہ اس کو قومی اسمبلی سے بھی پاس کریں گے, اور ایک دفعہ عربی ایز اے مضمون جب کھل جائے گی تو اس کا بڑا فائدہ ہو جانا ہے.
कुरान को समझने में, और उससे एक्सट्रीमिज्म भी कम होगी। जब आप इस्लाम के असल मैसेज को समझें, इस्लाम तो है ही मोहब्बत और अमन है, इस्लाम में तो दहशतगर्दी है ही नहीं, लेकिन ये हमारा चूंकि दीन से दूरी है तो वो जिस तरफ लोगों को ले जाएं। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ फरहान साहब देखिए, इस पे मैं डिटेल बात करूंगा आपसे, मैं इस अरबी पे और अरबी लैंग्वेज पे मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन आप मुझे जरा पहले उस तरफ आ जाए कि ये कह रहे हैं भाई साहब कि जनाब पीडीएम का यहाँ पे उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कोई इंसानों का पता नहीं कोई समंदर आएगा, तो वो समंदर शायद बर ओकियानूस में आएगा, इधर तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लाहौर जो उनका गढ़ था, देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग सच्ची बात करते हैं, वहां का कोई एक स्ट्रांग होल्ड होता है। जैसे तहरीक इंसाफ का अगर कुछ होल्ड है, तो अगर आप उसको फॉलो के लिहाज से देखें तो वोट हमें 2013 या 18 में आपका पख्तूनख्वा एक बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड बन गया, और जो अब फैलता वो पंजाब में भी पहुंच गया, कराची में भी। तो इसी तरह इनका एक स्ट्रांग होल्ड था मैं कह रहा हूं लाहौर। आप मुझे बताएं, दिल में मुझे हाथ रख के बताएं, क्या वो लाहौर निकला जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी? और यार 4 बार इमरान खान उस लाहौर को निकाल दिया, 4 बार हमने मीनार पाकिस्तान भरा। मुस्लिम लीग नवाज की तारीख में एक बार ये मीनार पाकिस्तान नहीं भर सके। पीपल्स पार्टी ने एक बार भरा था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद 1986 में पहली बार आई थी, जनरल जियाउल हक साहब के जमाने में। लेकिन अगर लाहौर ने इन पर नॉक कॉन्फिडेंस किया है, तो आप क्यों उनको छोड़ रहे हैं कि कब निकल रहे हो और इस्तीफा? यार एंजॉय करो पावर कॉरिडोर्स, ये वैसे ही जो है वो पोरस के हाथी हैं, तो उन्हें कौन सा निकलना है? सब देखिए, पाकिस्तानी कौम जो है ये पॉलिटिकली अवेयर कौम है। महंगाई को तो जरा बताएं, महंगाई कहाँ जा रही है? पेट्रोल की कीमतें आप लोग फिर बढ़ा रहे हैं, तो उससे आम आदमी किधर जाएगा? मुझे वो तो समझा दे अली साहब। देखिए, वो एक अलग इशू है, आप मुझे बताएं। नहीं, असल में तो कहानी और है ना। अच्छा, आम आदमी के लिए निकलते तो आम आदमी के साथ निकलता। हाँ। यार कोई हमारा दिमाग खराब है कि हम एक ऐसी लोगों के साथ निकले जो उससे पावर हंगरी है, जिनको इख्तिदार के आवाज बड़े प्यारे हैं, जो कहते हैं इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा, वो क्या कहते हैं, वो बुरा किया क्या, वो तेरे वादे पे एतबार किया, कौन सा इस्तीफा? उन्होंने आपको 31 जनवरी 2050 की बात की थी, आप उसको 2020 समझ गए, 2021 समझ गए, 2050 की। अच्छा, 50 की इनकी बात है। देखिए मेरी बात सुन लें, ये पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला के करम से पॉलिटिकली अवेयर है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अच्छा, कीमतों का तो बता देना, कीमतें जो बढ़ रही है अली साहब, सुने उसके नहीं पहले आप सुने, कीमतों का बताइए। मेरी बात सुन लें, समंदर भी कह रहे समंदर निकल, सुने ना, कायद-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान बनाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे निकले कि नहीं निकले? भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान की बात की, ये कौम निकली। मौलाना ने बात की कुरान की, जब निकली उन्होंने अमल नहीं किया, वो अलग कहानी है। अब मैं आपको कह रहा हूं, ये कौम अवेयर है, ये इमरान खान साहब के साथ निकली इंसाफ के लिए, निजाम बदलने के लिए। अली साहब, कीमतें क्यों बढ़ रही है वो बता दें। आप इधर उधर जा रहे हैं, कीमतों की बात नहीं कर रहे आप, प्राइस हाइक क्यों हो रही है वो बताइए। उस पर तो आपसे मैं तफसीली बात करूंगा, सिर्फ ये बता रहा था, ये इनका समंदर जरा एक्सप्लेन कर रहा था। इनका ये ख्याल है, ये लोग जो है एक ईमानदार आदमी के खिलाफ जो है करप्ट लीडरशिप के साथ निकलेंगे। बाकी जहां तक कीमतों की बात है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पेट्रोल की प्राइसें बढ़ती हैं तो आपको मजबूरन बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह के करम से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है। और आप इस बात के गवाह हैं कि इस्लामाबाद में, हालांकि मियां साहब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की या पाकिस्तान को टाइगर बनाने की बातें बड़ी क्या करते थे, 50,000 पावर लूम्स हमने वापस जारी किए हैं। आपको इस वक्त सीमेंट की रिकॉर्ड सेल हो रही है। सीमेंट क्यों सेल हो रहा है? सीमेंट कोई इधर इसलिए नहीं सेल हो रहा कि लोग खाना शुरू हो गए, सीमेंट बिल्डिंग्स में यूज हो रहा है। और आपको पता है, जब आपकी सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो 2 दर्जन 3 दर्जन और इंडस्ट्रियां चलती हैं। इस वक्त आपका पाकिस्तान में एक बूम है, आपको मजदूर नहीं मिल रहा काम करने के लिए। इस वक्त आपकी सिविल इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन की, वो बेहतरीन तरीके से जा रही है। इस वक्त आपका फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। इस वक्त आपका आईटी में 40% के करीब आपका बढ़ चुका है। अच्छा, मैं जरा एक मिनट बड़ा कर्म हम पे किया है कि अब बाजी साहब से पूछ लो। बाजी साहब, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? -0.5 तक गया है। अली साहब, मैं डिटेल में उस पर बात करते हैं, इकोनॉमी पे डिटेल में बात करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। इकोनॉमी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ना मेरी अपनी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा बहस नहीं कर सकता। नहीं, आप बताए, अब आपको बताने में फर्क नहीं पड़ेगा ना, मेरी इकोनॉमी फिर भी ठीक नहीं होगी आपको बताने से। खैर, एनीवेज भाई साहब, आर यू लाइक सेटिस्फाइड विद द प्राइस हाइक आंसर जो कि दे रहे अली साहब की जनाब कीमतें क्यों बढ़ रही है, उसके सेटिस्फाइड हैं आप? राणा साहब, पाकिस्तान का कोई शहरी, वो देहात में रहता हो, वो शहर में रहता हो, वो आपके कैमरे के पीछे काम करता हो, वो कोई बिजनेसमैन हो, वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
वो तारीख के इस बदतरीन दौर से गुजर आया कि न सिर्फ वो सेटिस्फाइड तो बहुत दूर की बात है, वो इतना मजबूर है इस वक्त पाकिस्तान में अपना गुजारा करना कि शायद ही उसके लिए कोई और चॉइस हो तो एक दिल भी यहां रुकने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि जिस तनाजुर के साथ ये कीमतें बढ़ रही हैं, आप भी घर चला रहे हैं, आपके दोस्त भी चला रहे हैं, कभी ऐसा हुआ था कि आप 3 महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ जाएं, आज 6 महीने बाद बिजली की कीमतें बढ़ जाएं, हाँ दूसरे हफ्ते आटे और चीनी की कीमतें बढ़ जाएं। और इन मामलों में बहुत बड़े घपले हुए हैं, अवाम डाके अवाम के पैसों पे डले, स्पेशल भाई साहब अली साहब कह रहे हैं जी बिल्कुल हुआ था, प्राइस हाइक हुई थी जी। अली साहब कह रहे हैं बिल्कुल हुआ था प्राइस हाइक। कब हुई थी अली साहब? बिल्कुल हुआ था, बताएं जी। इनके दौर में बिल्कुल हुआ है, महंगाई भी बढ़ रही है। इनके दौर में जो है रोज उनकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ी क्या? ये तो पाकिस्तान में पहली बार हुआ। अगर मुझे आप रिकॉर्ड आप भी निकाले, मैं भी निकालूंगा रिकॉर्ड ले आएंगे, प्रोग्राम करके आपके दौर में बहुत बढ़ी थी। अगर ये कीमतें उसके करीब करीब भी होती, अगर ये कीमतें उससे ये भी बताना है कि आज से उस वक्त ले से आज 300 से 500% कीमतें महंगी की हैं। आपने पाकिस्तान की किस कम्युनिटी बना दी जिनको आपने रिलीफ दिया? डाकों का भी बताना है, पनामा का भी बताना है, और सारा सब कुछ बताना है आपने। सारा आपने रसीदें साथ लानी है, बैलेंस साहब रसीदें साथ लानी है, नहीं आना। 3 साल हो गए आप इन्हीं बातों पर हुकूमत कर रहे हैं, 3 साल हो गए आप साल हो गए आप गाली दे रहे हैं, रसीदा गाली देने से रसीदा कटो, ठीक हो जाएंगे। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। भाईजान सारा मुल्क डकार के हमसे पूछते हैं, राणा साहब ज्यादा वैसे नहीं है, फुल गियर डकार के 2 साल में हमसे 70 साल का सवाल पूछते हैं। इनसे पूछ रहे 2 साल में जो आपने इस मुल्क का हाल किया है, मेहरबानी करके उसका जवाब दे दें। चले एक सवाल जवाब